Anemija ili malokrvnost je oboljenje krvi koje nastaje zbog nedostatka crvenih krvnih zrnaca. Ono može biti veoma ozbiljno, koje ponekad značajno utiče na život ljudi koji su oboleli. Mogući uzroci anemije su gubitak krvi, brojna oboljenja bubrega, zglobova, krvotvornih organa, neželjena dejstva lekova, neodgovarajuća ishrana i nedostaci vitamina i gvožđa. Anemija se ponekad teško otkriva jer su rani pokazatelji veoma blagi. Zbog toga se lako zamenjuje tegobama koje se viđaju u drugim bolestima ili nakon korišćenja nekih lekova. Anemija može smanjiti životnu energiju do te mere da obolelima otežava obavljanje najosnovnijih kućnih aktivnosti. Pokazatelji anemije su sledeći: umor ili pospanost, slabost, brzo zamaranje, vrtoglavica i nesigurnost, bledilo kože i sluznice usana, desni, ubrzan srčani rad ili tahikardija, osjećaj hladnoće, naročito ekstremiteta ruku i nogu, tuga i depresija, smanjenje seksualnih funkcija, poremećaj sna i smanjenje apetita. Kako se simptomi mogu lako zameniti simptomima koje se javljaju i kod drugih oboljenja, važno je pregledati se kod lekara, posebno ukoliko postoji osjećaj neprestanog zamora i drugih navedenih tegoba. Što se tiče lečenja, možete upotrebiti sledeće recepte: lišće koprive, nabrano u proleće, 20 grama, štavelja ili kiselice, bokvice po 10 grama staviti u litar vode. Treba da odstoji 12 sati, a zatim 10 minuta kuvati sa 2 do 3 kašike meda. Potom se ostavi da odstoji 20 minuta poklopljeno. Nakon toga se procedi. Pije se više puta dnevno po kafena šoljica. Ovaj čaj ne samo da stvara krv, nego pospešuje probavu i otklanja uzrujanost i nesanicu. Uzeti mušku i žensku bokvicu u podjednakom odnosu sa stolisnikom, oprati ih u hladnoj vodi i dobro izgnječiti u avanu. Nacediti ovog soka 3 kašike. Pije se ujutru pola sata nakon što se uzela mala kašika pčelinjeg mleča. Koren sleza, usitnjen 40 grama, staviti u litru belog vina da odstoji 14 dana. Nakon toga se odsedi i pije 3 put dnevno po čašica. Šaka mladih lisnih pupoljaka koprive prokuva se 15 minuta u 1 litri vode. To piti mesec dana umesto vode. Zimi se mogu upotrebljavati i osušeni pupoljci, ali samo po pola šake.